Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 6 de Broken Sword 2, o Espelho Nebuloso. Ontem me enganei e falei vídeo 4, mas já era o 5. Perdão pela falha. O eclipse se aproxima para libertar o deus da destruição. A Nicole recuperou a pedra em Londres e o George segue na busca da outra na Ilha dos Zumbis. Só não sabemos direito se acha que a pedra é o tesouro do Capitão Cat ou se está deixando a pedra de lado para ir em busca de um baú de riquezas. A terceira pedra, como já vimos, George deixou com o xamã da aldeia. Duas coisas tristes ontem. A Emily Cat, a tatataraneta do pirata, que ajudou o George, na verdade é um fantasma, porque anos antes, quando tinha 12 anos, se trancou num baú na brincadeira de esconde-esconde e jamais saiu. Triste. A outra, para que o professor Ubier ajudasse, o Karzak matou a mulher dele e o incriminou. Destroçado, arrasado pela perda, o Ubier aceitou as drogas do Karzak e, depois viciado, acabou participando dos planos. Antes de ser morto pelo próprio Karzak, acabou sabendo a verdade. E para complicar, como se ainda precisasse, o George foi parar no meio de uma filmagem e tem que se livrar disso para seguir na busca da pedra. E é daí que seguimos. The great director. Well, that's what his pose was supposed to say. He reminded me of Ed Wood. Ed Wood, o pior cineasta de todos os tempos. It was a camera mounted on a precarious dolly, or whatever they call them. It was the cameraman. He was a middle-aged man with a pock-marked face. It was a woman with huge boots and an impressive cleavage. É decote impressionante. The kid looked more like a common street punk than a movie star. For some reason, the makeup department had given him a liberal sprinkling of zits. It was a plank balanced precariously on a barrel. I'd seen a lot of strange things on this island, but here was a bush that was buzzing. Arbusto zumbindo, deve ser de abelhas, né? E aqui na mesa, It was a plate of buns. prato de bolos. There was a pot of delicious-looking maple syrup on the table. Melado. Tortilhas. It was a pile of pancakes which were being devoured by the big guy. He Panquecas. couldn't get enough of them. Cara não parava de comer. Conversa. What's the name of the movie? Are you trying to be funny? No. It's Treasure Island, the only book I ever read twice. Único livro que eu li 2 vezes. I don't recall any girls in Treasure Island. Gotta think box office. People like that kind of thing. What other changes have you made to the story? Just a few minor details. You haven't written out Long John Silver. Are you questioning my integrity as an artist? Of course Silver's still in it. We've even hung on to Captain Flint. His parrot. His trained attack falcon. Why do you think Blind Pew's blind? Did you say you've changed the ending of the story? That's right. Do they find the treasure? Yeah, but that comes later, after they've escaped the volcanic eruption. A volcano? Sure. Krakatoa. All the millions spent on a movie, and nobody thinks to buy an atlas. Who's playing Jim Hawkins? Haiku McEwen. Oh, don't tell me you've never heard of him. I don't go to the movies too often. Jeez. Haiku is only the hottest teen star in Hollywood. That's why we're on such a tight schedule. Gotta film the close-ups before he hits puberty. Who's the leading lady? Don't you recognize her? That's Sharon Kowalski. Oh, right. I'd never heard of her. You know what the locals call this place, don't you? No, but I guess you're gonna tell me. Zombie Island. Zombies? A crazed gleam came into his eye. Get me the writers. Get me makeup. I want zombie pirates in this movie by the end of today. Vai pôr pirata zumbi na Ilha do Tesouro. Vamos falar com esse aqui. 'What
Hi, George Stobart. Hello, mate. You're English, right? Blimey, you don't miss much, do you? Bert Savage. Have you seen what the caterers laid on today? Buns and pancakes. That's awful. It's an improvement on yesterday. The buns are stale, but the pancakes are bloody lovely. How long have you been in the movie business? Flipping years, mate. Absolutely flipping years. I was in the army before that. Thought to myself, you've been risking your bleeding neck every day, why not cash in on it like? So you became a stuntman, just like that? Nah, of course not. I had to do the training first. What training does a stuntman do? First they told me to stand in the road. Then they run me down. Straight up. Drove at me with a car. I couldn't believe it. I was up on the bonnet and over the other side before I realised he wasn't stopping. Then they threw me downstairs a bit and gives me a certificate. Cara, é o dublê do ator principal. Did you ever work with Carol Climax? The Dirty Dachshund? I'll say. Flipping princess, mate. I heard she was very beautiful. Mind you, she acted like one too. Ordering this, demanding that. A mulher do Ubier. Did you ever meet Bertrand Oubier? Meet him? No. I saw him a few times, though. He didn't like his wife being in films. Do you think Oubier murdered his wife? I wouldn't be surprised if he did. Mind you, there were plenty of people who could have done her in. I thought the public loved her. Yeah, but people who knew her saw the other side. Have you ever seen anything like this before? What's that, mate? Stone axe? No, it's just a piece of polished stone. Very nice indeed. Shine it up a bit, you get a few bob for that. Então ele não entregou pro xamã, ele ficou com a primeira pedra. O guapa. Hey there, I'm George Stobart. Well, hi, handsome. You're cute. I wish it was you playing the lead male instead of that kid. I can't act, ma'am. So what? I bet you can kiss. I couldn't believe I was having this conversation with a real movie star. What's it like sharing the spotlight with an actor who's young enough to be your son? What do you mean? Chamando ela de velha, bobão. What do you think of Hawk's treatment of Treasure Island? It's okay, I guess. I never saw the original. It's a book. One of my favorites. Really? The novelization's out already? What part are you playing? Pirate Babs, the ruthless and passionate lady buccaneer. It's a great part. I get to kiss a lot, and I kick ass. Like the boots? Take a look at this ancient Mayan artifact. That's just a hunk of stone with a picture scratched on it. In a way, I guess. You don't happen to have seen anything similar, have you? No. De calcinha sexy ela vai saber. What do you think of these? Ew, they're awful. You have no idea how much you've just gone up in my estimation. Agora ele tá admirando, ela não é tão burra como ele pensava. Achou horrível essa calcinha. I found this reed in the swamp on the other side of the island. Oh, yeah? Yeah, and I used it to shoot a poisoned dart at a wild boar. It was a real-life drama, not just a scene from a movie. Right. She was having trouble with the whole real-life is not a movie concept. Hi there, George Stobart. Uh-huh. Yeah. Haiku McEwen. You're playing Jim Hawkins, right? Jimbo. I had Mr. Hawks change his name. Jimbo Hawkins, right. Is your name really Haiku? Yeah. It was my mom's idea, okay? When I was born, I was so small and perfectly formed I reminded her of a Japanese poem. Well, I guess it could have been worse. She could have called you Limerick. That's my middle name. Did you always want to be an actor? I don't think of what I do as acting, man. You're not alone. It's more like I'm the voice of my generation. What I'm saying for the kids on the street. Which is what? I'm crap, I'm going nowhere? Huh? What are you saying, man? Stobart, get out a shot. Positions, everybody. I'll get a flip chart and explain it to you later, Haiku. Haiku, baby, are you ready? Okay, man. Which scene is this? You've been captured by Silver's accomplice, Pirate Babs, who's fallen in love with you.
That whirring sound you can hear, it's Robert Louis Stevenson spinning in his grave. Okay, people, top of page 76, Sharon. What about my big speech? It's been cut. Everybody ready? Up to speed. Quiet on the set. Okay, let's make magic. Oh, please. And action! Why don't you forget that dumb old squire and his bunch of merry men? Can't you see we were made for each other? I know, but Squire Trelawney saved my life, Captain Babs. Why, if it hadn't have been for him, that giant octopus would have made mincemeat out of me. But right now he thinks you're a traitor. He's locked you out of the stockade, Jimbo. That 20-foot high wall with spikes might have kept out Silver's men, but it ain't gonna stop me. Oh, Jimbo. And cut! Good heavy breathing, Sharon. Natch, I'm a pro. Did you get the heavy breathing, Flash? Did I ever, boss? We should have made this movie in 3D. Haiku, you were great. We're setting up for the stunt now, so get a bite to eat. Savage, on set, damn it! Vai entrar o dublê agora. Então vamos ter que dar um jeito de acabar logo a cena aqui. Pegar o xarope. Melado, né? Panquecas. Pegar tudo. Bolo. The bun was so stale it felt like a small rock. Bolo mais duro que uma pedra. Vamos colocar melado na panqueca para atrair as abelhas. What have you got there? Would you like a pancake, Bert? Don't mind if I do. The pancake oozed maple syrup all over Bert's chins. Ew, you put bloody syrup on that pancake. Now it's messed me all up. Estragou a panqueca. Então vamos jogar o bolinho. Would you like this pot of syrup? No way, I'm messed up enough already. Jogar o bolinho de pedra lá no arbusto das abelhas africanas. Africanas não, caribenhas. Those hornets were not pleased. Get that camera rolling. This could be good. Cut and print it. That was brilliant, folks. Ele adorou a cena. Okay, the next scene is down on the beach. This is where Hawkins finds the treasure in the Cave of the Crabs. Would those be giant killer crabs by any chance? Giant mutant killer crabs with attitude. There it was, the rock I'd seen from the camel's hump. Now that I was close up, I could make out a small cave near the top of the pillar. É lá que deve estar o tesouro. Hey, you! Trouble! Who, me? I want you to stay right where I can keep an eye on you. I'm not one of your lackeys, Hawks. I go where I like. Not here, you don't. The movie company has rented this island for the duration. You're trespassing. Do as you're told or you're gone. I was talking to Mr. Savage, the stuntman. Is he all right? What makes you say that? He's not making any sense. The guy's English. Porque é inglês. You don't look happy. Why should I be happy? Look at that cave. It's supposed to be where the treasure is. So? Look at it. It's crap.
Does that look like the sort of place anybody would hide treasure? I should have had props build me a proper damn cave. A cinematic cave. What do you mean, a cinematic cave? One with drama. Danger. One that looks like the mouth of a big stone skull would be cool, but I'd settle for drama and danger. Vamos filmar lá então, nessa do alto. Why don't you use that cave up on the rock pillar at the end of the beach? We don't have a stuntman anymore. Hey, I'll do the stunt. I appreciate the offer, but if you fall, you'll sue us. No, I won't. Everybody hear that? I heard it. Good enough, we're covered. Got any experience? Death-defying leaps, desperate fistfights, getting caught in explosions, you name it. Okay, people, move out. We're shooting the scene at the end of the beach. No, we're not. The camera's still bogged down. Shoot, I forgot about that. No go, Stobart. We'll have to use this cave after all. Mas tem a outra câmera aqui, câmera de mão. Flash? Yep. We can't film at the Needle Rock because the camera's bogged down, right? You got it, champ. So why can't we use the portable camera instead? You know, that's a pretty smart idea. É uma boa ideia, então vamos falar com o diretor. I've been talking to the cameraman. He's got a portable camera. So? So you can use the cave in that rock pillar at the end of the beach. That's a dramatic cave if ever I saw one. We ain't got a stabilized harness for it. The camera'll wobble. Did D.W. Griffiths have a stabilized harness when he made Birth of a Nation? You're right, damn it. Hitchcock, Wells, none of them needed one. For crying out loud, Sam Raimi stabilized his camera on a plank. Props, get me a plank. We're gonna wing it. Hot dog. We're gonna do a cinema verite pirate movie. George, get to wardrobe. We're gonna make you a star. On my way. Ready when you are, Mr. Hawks. Achou. It was a stone which Ketch had captured from the Spanish. The Eagle Stone. De volta ao povo do xamã, Nico encontra o lugar I returned to devastado. Quaramonte and found that Georges had left a message with Conchita. He'd already left for the Indian village, so I hurried to catch up with him. When I arrived, I found a scene of desolation. Tudo queimado, destruído. These sunglasses are Georges. Georges, where are you? Titipoco, I'm almost glad to see you. Quase me alegro. You little asshole, what happened here? Are you responsible for this? And where's Georges? Have you seen him? He was pointing to the remains of a burned-out hut. Pedra mágica. Levaram o George e It deixaram was a too pedra. hot to pick up. Muito quente. Barril. Se tiver água. I just didn't have the strength to tip that barrel. Sem força suficiente, duvido. Pede ajuda. These are Georges' shades, right? Has he been here?
Jaws! Where is he now? What's that? It looks like the stone we bought from Paris, but it's different. Yes, it has a carving of an eagle. That clinches it. Georges must have found this stone in the Caribbean and managed to hide the stone when the village was attacked by Carzak's men. I hope to God that Georges was all right. Então ela está com uma pedra, o Titipoco com a outra. Where's Georges? Georges has Tá been pra here, lá. right? He was pointing to the smoldering remains of a hut. Hey, Shorty! Make yourself useful and help me with this barrel. Thanks. Agora ela vai ficar com 2 pedras e o Titipoco com a outra. I recognize that. It's the coyote stone. I had the coyote and jaguar stones. Titipoco had the eagle, according to the shaman. That's all we needed to deal with Tezcatlipoca. Pity he hadn't any ideas for dealing with Carzak. Tá lá. What is it? Where are you pointing? Cinzas. Ashes. The thought that they might be human chilled me to the bone. I didn't need the lantern since it was still daylight. Besides, it was broken. Muitos e muitas horas, muitos e muitos quilômetros dentro da selva. Cilindro para pegar. Tem alguém lá. Os guardas do general estão aí. E ela aqui do lado. Ainda bem que eles não veem. Titipoco, I have an important job for you. Take this rope to the top of this scaffolding and throw it over the top. Rope. Que eu já tinha pensado na primeira vez. E daí ela disse que não sabia o que fazer. Corda com a roda do motor. Agora é só ligar e pronto. The button didn't seem to do anything. Vai dizer que não tem gasolina, então pega do outro aqui. Para que serve a adaga maia? Mas no outro motor tinha que dizer alguma coisa que não tinha combustível. Para ela não ir do nada fazer isso aí. Não, botão primeiro.
The motor spluttered into life. E os soldados ali do lado não viram nada. O soldado, pelo menos, que está ali. Pede pro Titipoco fazer isso aí pra você subir. Palanca. Titipoco, when I tell you, I want you to copy what I am doing. Copy. Copy. É só fazer isso. Mas me deixa lá em cima. Okay? Copy. Georges! I realized those bastards were going to sacrifice Georges to Tezcatlipoca over my dead body. Thankfully, Georges was the only one to notice me. Where are they? The eclipse is about to happen. Patience. Your mother will be here soon and Karzak will be close behind. Just keep the Yankee covered and leave the worrying to others. Yeah, Raoul. The maniacs were going to sacrifice Georges! Shut up, Stobart. Just shut up! Calm down. He's no threat. Hey, Raoul, why don't you do us both a favor and shoot Pablo? You're very funny, Stobart. I haven't forgotten Marseille. When Karzak cuts your heart out, I'll be the one laughing. I'll bet I'm not the only one due for the chop around here either. Hey, Raoul? I'm warning you. Raoul was a bundle of raw nerves. I hoped Georges wouldn't push him too far. Cartucheira de balas. Agora ela faz sinal lá de cima pro Titipoco fazer ela descer. Tá bem espertinho, seu moço. Pegar essa tocha aqui. É, não dá só... Señorita. Too late. I had been seen. Bonjour, Capitaine. Only Sergeant, pretty one. What are you doing here? Snuggles said I could come here with him. Snuggles? Oh, I mean the General. We're, friends. May I go up the pyramid? We have strict instructions not to let anybody pass. Oh, but I've told you who I am. Surely nobody would mind. Well, Oh, please, I'd be ever so grateful. I tell you what. I'll ask Pablo if it's okay for you to go up. If Pablo saw me, I'd be dead. No, it's not worth the bother. I'm not really that interested in their stupid pyramid anyway. Well, okay. It's men's work up there anyway. I'll just run along and play around here, okay? Okay, you do that. Vou ficar por aí um pouco. E vou levar essa tocha aqui. É só o que eu preciso. Essa tocha e o banquinho. Ah, usar a tocha com quem? Com... Use o seu isqueiro de revólver aqui, por favor. Titipoco, do you still have that lighter gun you pulled on me so amusingly? Gracinha muito sem graça. What's going on over there? Do you need help, my pretty? Nothing's wrong. I dropped, a cigarette butt. Everything is under control. I'll have the fire out in a minute or two. Só uma bituca de cigarro. Vai jogar a cinta de munição aí? Mas sai de perto, que as balas não sabem para que lado vão.
E ela não saiu. What's that? What's happening? Trouble. Give it up. The pyramid's surrounded. I'll find out what the trouble is. Watch Stubber doesn't pull any tricks. If he does, shoot him in the head, not through the heart. Why does it matter? He'll be dead either way. His heart belongs to Tezcatlipoca. That's not true. We just had dinner a couple of times. Meu coração não é do táxi pipoca, não. Falar com o general. Grande ideia. Drop the gun or I shoot! Please, don't hurt me. Don't worry yourself, my finger isn't loaded. Nico, what are you doing here? Firstly, I'm going to set Georges free, and then screw up Karzak's scheme. No, I can't let you do that. Karzak has promised me power. Raoul, wake up. The only thing Karzak has on offer is death. You may want to ask Oublier, except you can't. Karzak murdered him. You're lying. Oubier's in Europe. Sure, he's in Europe. In London, on a mortuary slab with 2 bullet holes in him. But Karzak promised. When he frees Tezcatlipoca, we'll all be granted great power. Listen to her, Raoul. Karzak's insane. I don't know. I need to think. You've let your mother do your thinking for you up to now. You need to think for yourself. Your mother and Karzak think alike. There's only one expendable member of the plan left, and that's you. Mother would never betray me. Oh, I'm tired of trying to reason with you, Raoul. Titipoco. Watch this man, and if he makes a move, shoot him with your gun. Com a tua pistola, isqueiro. Hold still, Georges. I don't want to sacrifice you by accident. You have no idea how glad I am to see you. They were going to cut your heart out. I think I can guess. We can save the happy reunions for later. We've got to move. Come on! We're safe. This is a dead end. We're toast. Decida. Titi. I know, Titipoco. I'm not too happy here either. He knows this is Tezcatlipoca's pyramid. The house of the enemy. Well, we can't stay here like rats in a trap. And we can't go out the way we came in. It would be suicide. I'll have a look round. Maybe there's another way out. In the meantime... Take this. It's the Coyote Stone. It might bring you luck, I hope. Agora tá You cada managed to recover the stones from the village? uma Then we might have a chance after all. Incidentally, what would Titipoco have done if Graciento had moved? Titipoco? Nothing. He's given up violence. There was a large image on the wall of a man in ceremonial garb. More usefully, there were also a couple of levers. Oof! The lever was very difficult to move and appeared to do nothing anyway. Acho que precisa os dois para mover ao mesmo tempo. Heave! Still no good. George, ajuda aqui. Georges? Yeah? Georges, I can only pull one lever at a time, and I think we need to pull both together. Okay, I'm up for that. Oh, deu certo. Essa foi boa das macacadas. Mamãe! Senhora presidenta. Generala. Raoul, there's something suspicious This sacrifice! Where is it? Nico was here with Titipoco. They set him free. I couldn't stop them. You idiot! I should have strangled you at birth. Titipoco's gone soft.
He wouldn't have hurt you. I know that. The darkness of this hun is almost upon us, and we have no sacrifice to appease Tezcatlipoca. Have you any idea what your incompetence will cost us? I think so. And I'm glad. What? The Mayans weren't fools. Tezcatlipoca should stay exactly where they put him. Finally got some backbone from somewhere, huh? Shame it's so late in the day. I'd rather die than see you and Karzak with that devil's power. Fine, we're still a sacrifice short. See, the eclipse begins. Pablo, kill him! Tezcatlipoca can feed upon his yellow heart. Nico was right all along, but it's still not too late. Come on then, Pablo. Let's see who sacrifices who. What place is this? I was in some sort of strange room. Tiles and dials. The priests who designed this place must have known how to use them. I was going to have to figure it out for myself if I ever wanted to get out of here. It was the great stone head that had spat me out. It reminded me of an ex-boyfriend, on both counts. The room was dominated by an enormous device, decorated with the usual Mayan motifs. It held 2 great discs, each covered in glyphs. Tem os desenhos em 2 rodas gigantes aqui. Gigantescas, não uma roda gigante de brinquedo. Dez pedras com 2 símbolos em cada uma. E 4 pedras de boca aberta. Deve ser para abrir a porta. There was a statue of a monkey. Some sort of religious significance? The monkey held a board containing more tiles with colored glyphs on them. There were several tiles with glyphs on them. Primeira vez, milhares de anos atrás, quando eu joguei isso aqui, eu demorei dias para fazer. Não tinha internet, não sabia, nem sabia que algum dia iam inventar os detonados dos jogos. E falta uma explicação, né? Eles deveriam dar, ela deveria dar alguma explicação do que ela acha que é. Aqui são os ladrilhos finais para abrir a porta. Aqui são os ladrilhos com 2 desenhos em cada uma para formar esses desenhos aqui que abrem a porta. Então, dois desses aqui fazem um desse. E para escolher esses daqui, que vão fazer 2 para abrir aquele, tem que escolher 2 símbolos aqui e deixar lado a lado para poder empurrar uma das pedras daqui. Então, se a gente escolher o primeiro desenho aqui dos que abrem a porta, ele tem essa orelha de cobra ali na cabeça, essa coisa aqui que parece um nariz, então é essa daqui, né? E mais uma batata com 2 pés. Então é isto e isto. Então, primeiro eu tenho que fazer uma batata com os 2 pés aqui na roda. É essa batata aqui ou aquela de lá? Com um círculo amarelo em volta? Não. Inteira marrom. Olha lá, já pôs a batata do lado. Agora tem que colocar os pés. Não, não é essa. Não é essa batata, não.
É essa daqui sem lateral nenhuma decorada. Não, tem que achar esses pezinhos aqui. É esse pezinho, né? Essa batata com esse pezinho. Vamos ver, se empurrar ali e ficar preso, é porque tá certo. The tile moved slightly. Mas agora vai pôr só esse daqui? É o da cobra com um parênteses embaixo ali e alguma coisa a mais. Ele está exatamente na metade, tanto faz empurrar de um lado ou de outro. Acho que não é a orelha de coelho, isso aí são duas cobras, acho. E embaixo algo parecido com... Mas não tem aqui. Esse parênteses aqui. Será que é isso? Não, não é isso. Ah, isso daqui, a cobra sozinha em cima e esse chapéu com esse nariz aqui embaixo. Fechou. Então agora ela já pode empurrar essa daqui, que está completa com os 4 desenhos. The tile moved inwards and clicked home. Agora esse outro aqui tem um chapéu de cowboy, que é esse daqui, e essa flor na barriga. E em volta... primeiro vou fazer esse chapéu com essa flor aqui. Esta flor aqui. E o chapéu, esse daqui. Ah, não dava na mesma não, assim ele teve que dar uma volta e meia, era melhor ter... Ele tinha dado certo ali, era esse chapéu aqui, não aquele. Venha pro outro lado e puxa. Esse, né? Chapéu verde com flor na barriga.
É esse daqui. Você está conferindo o desenho, é isso sim. E daí o que mais ele tem? É isso aqui, né? Uma gruta com fundo verde e uns pés verdes aqui. Essa daqui. Será que é esse daqui ou esse daqui? Esse daqui, né? Que tem branco atravessado no meio. Agora esse aqui tem uma salsicha em cima e um X na barriga, que é esse daqui do meio. Ah, daqui do lado tem que ser o X, né? E a salsicha tá no outro. Essa salsicha aqui. Sim, daria para empurrar todos da parede 1, depois todos da parede 2. Mas assim a gente não se perde. Então, salsicha. Agora voltou o chapéu aqui do outro lado. Acho que depois que empurrou aqui, lá continua. Aí as peças daqui tanto faz se ficam ou vão. É esse daqui, né? Não. 3 pés grudados. Aqui eles estão desgrudados, mas não tem 3 pés juntos ali. Tem que ser esse daqui mesmo. Caverna com marrom no meio e 3 pés. Caverna com branco e marrom no meio. Descolar o 3. Agora chapéu de cowboy marrom com cara verde. O único de chapéu marrom aqui é esse com essas folhas na barriga aqui. Isso aqui são as folhas.
ou o que eu decidi arbitrariamente dizer que são folhas. Chapéu marrom, esse daqui, volta um só. Daí ele tem uma contorno verde na gruta com 3 pés verdes, que são estes daqui. Era o último, né? Vai abrir o chão de novo, vai cair outra vez, o pessoal não aprende. Et voilà! George once told me that there's an act to finding secret doors. I think I'm beginning to get the hang of it. Aprendeu o truque. Mas aprendeu comigo só porque eu já tinha jogado So uma I vez. thought, this is it, you know? This is true love. Anyway, I have to leave for a few weeks, and when I come back, what do I find? Damn right. And with who? Labano, that creep. Huh? Yeah, that's exactly what I thought. Oh, heck. Looks like another dead-end titty poco. Any ideas? I was hoping for something a little more constructive. Never mind, I'll have a look around. Ele teve uma boa ideia. Sentar no trono. A really creepy statue. The figure held a skull and a bowl, probably for a heart to go in. Yuck! The only thing he could do with the statue was sit on it. And Titipoco had beaten me to that. There was something interesting lurking in the shadows, but I couldn't make out what it was. Então tem que pegar a tocha. E pedir pro Titipoco acender. Look, I need to light this torch. Can you do something clever with a couple of sticks, or flint and tinder, or... or a cheesy novelty cigarette lighter, as it turned out? Que tinha aqui? Well, there was nothing else to do around here, so I pulled the lever. Nothing's happened. Oh, I hate that. Don't you hate that? Titipoco? Oh my... Agora o Titipoco voltou pro trono e ele caiu, sozinho. Great. I had no idea where I was, no idea where the others had got to, and time was running out to stop Karzak. Still, I wasn't dead yet, so it wasn't all bad news. Vamos nas palancas.
A stone slab that must have weighed tons sealed the door. Acho que nas salas que ele vai tem Charming. que ficar só uma porta aberta. Acho que é esse o labirinto. Viu? Quando fecha essa, a outra de trás estava abrindo. Every time I think this place can't get any spookier, it does. Não, agora fecharam as duas. Aqui deve abrir de cá, então. Não, abriu a de lá. Yes! Finally! I'm out of here. Fora daqui. Voltou no mesmo lugar, né? Mas pelo menos abriu a passagem aqui da escadinha subterrânea. Isso que ele quis dizer. Usa a tocha na outra tocha. Once more into the unknown. Não sei também, acho que é porque a outra já estava muito gasta. Cool. Onwards and downwards, Mr. Stobart. Isso não acaba nunca. This was it. The pyramid's central chamber. Its dark heart. Once before in my life, I'd stood in front of a door and thought, this is it. If I go through there, I'm going to die. I'd been wrong then. I hoped I was wrong now. This was the door that led to the central chamber and the smoking mirror.
Toma, que corte, hein? Corte estilo Seu Zanin. Nas fitas cassete com as músicas gravadas da rádio. Corta tudo em qualquer lugar. Agora essa música vai boa. Ah, essa aqui já cansou. Vamos mudar de rádio aqui para outra. E depois não fazia edição das fitas, ficava bem esquisito. Pelo menos bem divertido. É interessante. Mas acho que o original teve um melhor acabamento. Acho que não era assim do nada, simplesmente. Dizer, agora cansei, parece a redação da Abá. Quando cansa, coloca um ponto final, não importa em que pedaço da história esteja. Olha quantos exemplos familiares podem ser dados. As fitas cassete do Seu Zanin, que ninguém nem sabe mais o que é fita cassete, que é um toca-fita cassete. As coisas da idade da pedra lascada. E tem a história da Abá com a redação. E assim, no mínimo 20 linhas. Chegou em 20 linhas, ponto final. E daí você fica sem saber para onde foram os exploradores depois de entrar no barco e no rio revolto, tentando encontrar o norte do sul. Ou saber o que aconteceu com a pequena Hortência também. Uma atleta consolidada desde a infância já. Grande ídolo da torcida. Mas se tudo der certo, então amanhã instalo e podemos começar o Broken Sword 3, o despertar do dragão. Eu vou ver se para esse eu consigo as legendas brasileiras, as legendas em português do Brasil. Porque também só fizeram legendas em português do Brasil para os 3 primeiros, que são os clássicos da série Broken Sword. O 4º e o 5º jamais tiveram legendas em português. Então, forçosamente eu terei que usar para entender alguma coisa as legendas em espanhol no 4 e no 5. Mas no 3 há uma chance de que dê certo. Com o jogo clássico disponibilizado tanto na Steam quanto na GOG. Substituir a legenda em inglês para a legenda em português. Mas vou ver ainda. Se não der, até que estamos indo bem, né? O meu público se baseia muito mais pelo que eles falam em inglês, entendem bem em inglês. A legenda é mais para este pobre jogador que tem um inglês muito pequeno. Very small, very small.
E veio um reggae com muita batida caribenha para matar a saudade do Monkey Island. De fato abaixa esse inglês muito difícil que vai dizer o dela porque tem sotaque francês. E ainda que no Caribe não colocaram muito sotaque em espanhol. Pelo menos que eu tenha reparado, né? Em 1997 o jogo original, 2010 a remasterização e melhoria. Obrigado por jogar. E deviam agradecer ao meu público também, obrigado por assistir. Olá, poderia falar com Nico Colar? Quem sou? Sou George Stobar. Quem é? André Lubinot? Deveria sabê-lo. Nico está cobrindo uma notícia. Que queres, George? Estou muito ocupado. Nico queria saber como está meu pai. Pode dizer-lhe? Pai dele morrendo no hospital. Sim, dizer-lhe? Dizer-lhe o que, George? Diz que não terei que quedar-me em Nova York muito tempo mais. Vale, sim, o direi. Clique, desligou. Havia descoberto que um gangster chamado Karzak dirigia uma operação de narcotráfico nos subúrbios de Paris. Vamos comprovar o carregamento, vamos conferir o carregamento. O chefe chegará logo. Estava recebendo o material através de uma empresa de importação falsa dedicada à arte. São bonitas, não são? Uma redada suporia uma grande história para o periódico. Mas necessitava provas. E por dentro são ainda mais bonitas, né? Transportando cocaína dentro das estátuas. A sincronização era tudo. Mas o quê? Essa é uma boa portada. Vocês têm sorte que não seja da Banda do Sul. Havia entrado de surpresa e acabava com vocês sem que vocês se dessem conta. E quem diabo é você, tia? Meu nome não importa para vocês. Sou a nova coordenadora de logística do Sr. Karzak. Necessita ver a mercadoria. Mas ouviu que os colombianos planejam uma traição e não quer arriscar-se a vir pessoalmente. Bem, a camuflagem funcionou. E como sabemos que você não é uma policial? Se eu fosse policial, haveria confiscado essa remessa do SS Diógenes quando atracou, idiota. Ou quando vocês a recolheram no Cais 18. Bom, eu levo o pacote para que o chefe o revise. Obrigada. Esperem instruções aqui. Me assegurei que não se moveriam dali tão logo. Tempo suficiente para conferir as provas e chamar o inspetor Moe. Ao menos esse era o plano. Mas então apareceu Karzak.
Era hora de correr antes que tudo me estourasse na cara. Sabia que Karzak era um criminoso violento. Chefe, que rápido! Acabo de entregar o pacote à sua coordenadora de logística. Coordenadora de logística? De que está falando? Mas havia subestimado os seus instintos assassinos. Idiotas, não tenho coordenadora de logística. Esse não era um pacote normal. Afastem-se de mim os dois, ou serão os próximos. Por sorte minha, Karzak tinha demasiada pressa para fechar o carro. Fugiu no carro dele. Ei, olha, ao solo! O carro que ela deixou para explodir o tanque. Algo naquele pacote não me dava bom sentimento. Quando pus algo de distância com Karzak, o abri e me dei conta de que não só se tratava de tráfico de drogas. Quando me desfiz do carro, só queria um banho quente e um copo de vinho. Necessitava pensar. A polícia está investigando um tiroteio e uma explosão numa zona industrial do sul de Paris. Olá! Mas não tive sorte. Oh, ainda estás aqui? Claro, desfrutando da tua nova TV e esperando desfrutar da sua companhia, disse o paspalho de rabo de cavalo. Oh, a TV? Obrigada por instalá-la. Não há problema. Que tem aí? Não estou segura, só que é valiosa. Creio que posso ajudar-te outra vez. É uma pedra ritual maia do período clássico, tem uns 1200 anos. Se necessita saber mais, deve haver algum expert em minha universidade com que possas falar. Isso seria genial. No entanto, podes pôr a pedra a salvo? Bem, isso me recorda... Tenho algo para ti. Para mim? Não tinha porquê. Só um presentinho para uma bela dama. Não, de verdade, não tinha porquê. Olha, sinto, estou cansada. Obrigada por tudo. Antes de ir-te, André, telefonou alguém enquanto eu não estava? Não. Bobão. Ninguém. Continua no jogo. Deveria ter lido esses quadrinhos no começo do jogo, antes de começar a aventura. Que pena, não vi isso antes. Então, perdão mais uma vez, mais uma falha nossa. Vamos ficando por aqui, então. O Ezou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, a paciência, as dicas, a torcida, em mais essa jogatina completa de um jogo. Boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.